Hello, teacher. My name is Diana Stephanie Mejia Master from Station 3. And in this time, I will be reading the chapters from 5 to 13 of professional English in use in English and Spanish. Page 18. Medical Practitioner 1. A practitioner. In Britain, doctors, also known as medical practitioners, must be qualified. Have a university degree in medicine. They must also be registered, including in the General Medicine Council list or register, in order to practice. A doctor who treats a patient as opposed one who only does research is called a clinician. A doctor who provides primary care for patients is known as a general practitioner (GP) or family doctor (GPS). Usually work in a group practice. Larger group practices work in a building called a health center. Specialties. Specialist doctors, for example, pediatricians, generally work in a hospital. However, those who work outside the NHS, providing private health care, might have consulting run outside a hospital. For example, in the famous Harley Street in London. The two main branches of medicine are surgery and internal medicine, and the doctors who practice these branches are called surgeon and physician. Respectively, in Britain, male surgeons are addressed as a Mr. and female as a Miss. So Dr. Smith is a physician and Miss Smith is a surgeon. A cardiology. Uh, specialized in disease of hair and circulations or cardiology. A geriatrician, a, especially specialized in disease of the elderly patient or geriatrics. A anesthetic is an especially in anesthetics. Note: names of a specialty usually end in eulogy. Names of specialists use end in eulogic. If the name of the specialty ends in ICS, name of the specialty end IC ICINN. AM. They are some expression AG anesthetics and anesthetic. C. Choosing a specialty. Jean Matthew has just graduated from medical school and is talking about her future. I haven't decided what to specialize in yet. I need more experience before I decide, but I am get attached to the idea of pediatrics because I like working with children. I had certainly preferred to work with children than say elderly patients, so I don't fancy geriatric. I was never very interested in detail anatomic, so the surgery specialty like neurosurgery don't really appear. You have to be good with your hands, which I don't think is a problem for me. I have assisted at operations several times, and I have even done and I have and I've even done some mini ops by myself. But surgeon had to be able to do the same thing again and again without getting boring, like trying to cut artery and so on. I don't think that will be a problem for me, but they need to make decisions fast, and I'm not good at that. I like to have time to think, which means surgery probably not right for me. No. The collocation good with
The collocation good with is followed by a noun. He is good with children. The collaboration good at followed by the ing form Jerome of bear by a noun. She is good at explaining procedure. She is good at explanations. Médicos practicantes uno. En Gran Bretaña, los médicos, también conocidos como médicos, deben estar calificados, tener un título universitario en medicina, también deben estar registrados, incluidos en la lista del Consejo Médico General o registrados para poder ejercer. Un médico que trata a los pacientes, a diferencia de uno que solo investiga, se llama clínico. Un médico que brinda atención primaria a los pacientes se conoce como médico general GP o médico de la familia. Los médicos de cabecera generalmente trabajan en una práctica grupal. Las prácticas de grupos más grandes trabajan en un edificio llamado centro de salud. En inglés británico, el verbo se escribe práctica y el sustantivo se escribe práctica. B. Especialidades. Los médicos especialistas, por ejemplo, los pediatras, trabajan generalmente en hospitales. Sin embargo, aquellos que trabajan fuera del NHS, brindando atención médica privada, pueden tener salas de consulta fuera de un hospital. Por ejemplo, en la famosa Harley Street en Londres, las dos ramas principales de la medicina son la cirugía y la medicina interna, y los médicos que practican estas ramas se denominan cirujanos y médicos respectivamente. En Gran Bretaña, a los cirujanos varones se les llama señor y a las mujeres señora, por lo que el doctor Smith es médico y la señora Smith es cirujana. Un cardiólogo, un geriatra, un anestesista, se especializa en una, se especializa. Es una especialista en enfermedades del corazón y la circulación o cardiología, enfermedades de los pacientes de edad avanzada o geriatría. Anestésicos. Anota, los nombres de las especialidades suelen terminar en ología, los nombres de los especialistas suelen terminar en ólogo. Si el nombre de una especialidad termina en ISE, el nombre de la especialidad termina en ISIA. Hay algunas excepciones, anestésicos y anestesistas, C. Elegir una especialidad. Ah, Jim Matthews se acaba de graduar de la Facultad de Medicina y habla sobre su futuro. Todavía no se ha decidido en qué todavía no he decidido en qué especializarme. Necesito más experiencia antes de decidirme, pero me atrae bastante la idea de la pediatría porque me gusta trabajar con niños. Sin duda, preferiría trabajar con niños que, digamos, con pacientes ancianos. Así que no me gusta la geriatría. Nunca me interesó mucho la anatomía detallada, por lo que las especialidades quirúrgicas como la neurocirugía no me atrae mucho. Tienes que ser bueno con tus manos, lo cual no creo que sea un problema para mí. He asistido en ocasiones varias veces e incluso he hecho algunas operaciones menores por mi cuenta, pero los cirujanos tienen que ser capaces de hacer lo mismo una y otra vez sin aburrirse, como ligar arterias cortadas y demás. No creo que eso sea un problema para mí, pero necesitan tomar decisiones rápido y no soy muy bueno en eso. Me gusta tener el tiempo para pensar, lo que significa que la cirugía probablemente no sea adecuada para mí. Nota. La colocación buena va seguida de un sustantivo. Él es bueno con los niños. La colocación buena la colocación buena va seguida de la forma ing gerundio de un verbo y de un sustantivo. Ella es buena explicando procedimientos. Ella es buena para explicaciones. Para explicaciones. Page 20. Unit 6. Medical practitioners 2. Hospital staff. The people who work in any type of
workplace, including hospital, are called the staff. The medical staff in British hospital belong to one of the four main groups. A pre-registration officer or house officer is a newly graduate doctor in the first year of postgraduate training. After a year, he or she becomes a registered medical practitioner in the current system of training. The foundation program, the name for for these junior doctors is Foundation Year One Doctor FGS FY1. A senior house officer um is a second year is in the second year of postgraduate training. The teacher is new foundation year 2 doctor FY2, but the old term senior house officer and HO are still used. Especially registered. It is a doctor who has completed the foundation program and is training in one of the medical specialties. There are also some non-trained registrar doctors who have completed their training but do not wish to specialize yet. A consultant is a fully qualified specialist. They may also be some associate specialists, a senior doctor who do not wish to become consultant. In addition, there is at least one medical or clinic director who is responsible for all of the medical staff. A medical team. Consultant patients and children are responsible for a specific number of patients in the hospital. Each consultant have a team of senior doctors to help care for those patients in many hospitals. They are multidisciplinary team which consists not only of doctors but also of physiotherapists and their allied health professionals. When patients enter or are admitted to hospital, they are usually seen first by one of the senior doctor of the ward where they will receive treatment and care. The senior doctors clear them, take their medical history, and examine them. Sometime later, the registrar also sees the patient and might order investigation or test for example, X-rays or an A or ECG, make a provision diagnosing and begin treatment. The consultant usually sees the new admission, people who have recently been admitted to the ward for the first time on one of the regular ward round when the management of the patient is discussed with the registrar. Consult also decide when a patient is ready to be discharged, sent home. Um, on the world round, the consultant is accompanied by the team and a nurse, and they visit all the patient in the consultant's care. A chief. Senior doctor now normally work in shift, which means they normally work for 8 hours every day. For example, 7 a.m. to 3 p.m. And are then free until 7 a.m. next day. After the week, they charge to a different shift, for example, 3 p.m. to 11 p.m. or 11 p.m. to 7 a.m. The alternative system to work from 9 a.m. to 5 p.m. every day and to take turns to be on call. Available return to the hospital is, if necessary, from 5 p.m. to 9 a.m. the next day. The days on call are set out a road
or list of names and times. Doctor on call carry a radio pager or beeper device which make a noise when someone is trying to contact them. Em, Médicos, practicantes 2, personal hospitalario. Se denomina personal a las personas que trabajan en cualquier tipo de centro de trabajo, incluidos los hospitales. El personal médico de un hospital británico pertenece a uno de los cuatro grupos principales. Un oficial interno de preregistro u oficial interno es un médico recién graduado en el primer año de formación de posgrado. Después de un año, él o ella se convierte en un médico registrado. En el sistema actual de capacitación, el programa de la fundación, el nombre de estos médicos jóvenes es doctor de la fundación año 1. Un oficial superior de la casa está en un segundo año de formación de posgrado. El título ahora es médico del año 2 de la fundación, pero todavía se usan términos antiguos, oficial superior de la casa y SHO. Un registrador especialista SPR es un médico que ha completado el programa básico y se está capacitando en una de las especialidades médicas. También hay hay algunos registradores que no están en formación, médicos que han completado su formación pero que aún no desean especializarse. Un consultor es un especialista totalmente calificado. También puede haber algunos especialistas asociados, médicos de alto nivel que no desean convertirse en consultores. Además, hay al menos un director médico o clínico que es responsable de todo el personal médico. Equipos médicos. Los equipos médicos. Los médicos consultores y los cirujanos son responsables de un número específico de pacientes en un hospital. Cada consultor tiene un equipo de médicos jóvenes para ayudar a cuidar a esos pacientes. En muchos hospitales hay equipos multidisciplinarios que consisten no solo en médicos, sino también en fisioterapeutas y otros profesionales de la salud afines. Cuando los pacientes ingresan o no son admitidos en el hospital, generalmente son vistos primero por uno de los médicos auxiliares en la sala donde reciben tratamiento y atención. El médico subalterno los atiende, toma su historial médico y los examina. Algún tiempo después, el registrador también ve a los pacientes y puede ordenar investigaciones o pruebas, por ejemplo, radiografías o un ESG, hacer un diagnóstico provisional y comenzar el tratamiento. El consultor suele ver las nuevas admisiones, personas que han ingresado recientemente a la sala por primera vez en una de las rondas regulares de la sala, cuando se analiza el manejo de los pacientes con el registrador. Los consultores también deciden cuándo el paciente está listo para ser dado de alta, enviado a casa. En la ronda de la sala, el consultor es acompañado por el equipo y una enfermera y visitan a todos los pacientes a cargo del consultor. Los médicos jóvenes normalmente trabajan en turnos, lo que significa que normalmente trabajan 8 horas todos los días, por ejemplo, de 7 a.m. a 3 p.m. Luego están libres hasta las 7 a.m. del día siguiente. Después de una semana cambian a un turno diferente, por ejemplo, de 3 p.m. a 11 p.m. o de 11 p.m. a 7 p.m. El sistema alternativo es trabajar de 9 a.m. a 5 p.m. todos los días y hacer turno para estar de guardia, disponible para regresar al hospital si es necesario de 5 p.m. a 9 a.m. del día siguiente. Los días de guardia se establecen en una lista de nombres y horas. Los médicos de guardia llevan un localizador de radio o beeper, un dispositivo que hace un ruido cuando alguien intenta comunicarse con ellos. Page 22, Nurses. Nursing grade.
Nurses working in a hospital have the following grades. A student nurse. A student nurse is a nurse who is still in training. A staff nurse. A staff nurse is a nurse who has completed training course. Charge nurse. A charge nurse is a more experienced nurse who is in charge of responsible for the ward or department. A manager. A nurse manager is a nurse who is in charge of several wards. No, the old term sister is still sometimes used for a female charge nurse. A female nurse manager might be called matron. Support workers. A clinical support worker who has done a short course and obtained a basic qualification and is a nursing auxiliary who is usually unqualified, both assisting nursing staff. They might also be ward clerk. Ward's duties included making sure patients' notes and information are up to date and answering the telephone. Specializations. Like that, nurses can specialize. A midwife has specialized from the beginning by doing a course in midwifery, the management of pregnancy and childbirth. District nurse visit patients in their homes. A hair visitor also work in the community, giving advice of the promotion of health and the prevent of illness. The nurse rules. The nurse rule has changed considerably in recent years. In addition to general patient care, checking temperature, pulse rate, and blood pressure, changing dressing, giving injection, and removing suture. Nurses now do some of things previously reserved for doctors, such as prescribing drugs and ordering laboratory tests. More responsible for nurses is planned, as the following article demonstrates. Nurses carry out surgery in effort to cut patient waiting lists. A nurse in Scotland training to perform minor surgery have entered the operation theater for the first time in the effort to cut patient waiting time. Five nurses who has passed a new course at Glasgow Caledonian University are now qualified to carry out such procedure as removal of a small lesion beneath more and chest. The verb perform and carry out are used with all types of procedure. They are often used in passive form. Perform examination, perform an operation, perform a procedure, perform an examination, experiment, perform a test, perform a biopsy, carry out examination, carry out an operation, carry out a procedure, carry out an experiment, carry out a test, carry out a biopsy. The procedure was performed by a nurse. The procedure was carried out by a nurse. Enfermeros grados de enfermeros. Los enfermeros que trabajan en el hospital tienen los siguientes grados. Estudiante de enfermería, una enfermera que todavía continúa en training, es, staff de enfermero, es un enfermero que completó el curso del training, el training. Enfermero a cargo tiene más experiencia en enfermería y está a cargo o es responsable por una sala o un departamento en el hospital. Manager de enfermero es una enfermería que tiene a cargo diferentes salas de hospital. El antiguo término hermana todavía se usa a veces para referirse a una enfermera a cargo. Una jefa de enfermera puede llamarse madrona, madre superior. Especialidades: comadrona,
Trabajadores de apoyo, el trabajador de apoyo, el trabajador de apoyo clínico que se ha especializado en un curso corto y ha obtenido una titulación básica y auxiliar de enfermería que normalmente no está calificado, asisten a ambos el personal de enfermería. También puede haber empleados de sala cuyas funciones incluyen asegurarse de que las notas y la información de los pacientes estén actualizadas y contestar al teléfono, una enfermera que todavía está en formación, una enfermera que ha completado el curso de formación. Eh, Al igual que los médicos, las enfermeras pueden especializarse. Una madrona se ha especializado desde el principio haciendo un curso de partería, el manejo de embarazo y el parto. Una enfermera con más experiencia que está a cargo o es responsable de una sala o departamento. Una enfermera que está a cargo de varias salas. Sala de las enfermeras del distrito visitan a los pacientes en sus hogares. Los visitadores sanitarios también trabajan en la comunidad dando consejos sobre la promoción de salud y la prevención de enfermedades. El papel de la enfermera ha cambiado considerablemente en los últimos años, también de la atención general de los pacientes, controlar la temperatura, el pulso y la presión arterial, cambiar vendajes, aplicar inyecciones y quitar suturas. Las enfermeras ahora hacen algunas cosas que antes estaban reservadas a los médicos, como recetar medicamentos y solicitar pruebas de laboratorio. Se prevé una mayor responsabilidad de las enfermeras, como lo demuestra el siguiente artículo. Realizar el llevar a cabo al doctor James está hablando con la hermana Walking. Enfermedades, un examen, una operación de procedimiento, un experimento, una prueba, una biopsia. Las enfermeras realizan cirugía en un esfuerzo para reducir las listas de espera de los pacientes. Enfermeras escocesas capacitadas para realizar cirugías menores han ingresado al quirófano por primera vez. Es un esfuerzo por reducir el tiempo de espera de los pacientes. 5 enfermeras que han aprobado el nuevo curso en la Universidad de Glasgow, Caledonia, ahora están calificadas para llevar a cabo procedimientos tales como la extirpación de pequeñas lesiones lunares benignos y quistes. De Scotiaman, los verbos a realizar y a llevar a cabo se utilizan con todo tipo de procedimiento, a menudo se utilizan de forma pasiva. Eh, Page 24, Unit 8, Allied Health Professional, Community Health. The health in the community depends of the large number of people other than medical practitioners and nurses. These can be grouped under the heading of the allied health professional. They include the following: physiotherapists, help people to move by getting them to do exercise or treating their body with a heat or massage treatment by manipulating the muscles and joints with the hands. Occupational therapists help people with a disability not to perform tasks at home and at work. A disability is a physical or mental condition that makes it difficult to live normally. For example, blindness or deafness. Social workers help people to solve their social problems, for example, poor housing or employment or family problems. Chiropodics, also known as the podiatric tree condition affecting the feet. Technicians. There are numerous technicians, people who work with scientific equipment, such as radiographers who work as X-ray technician, ambulance technician who work in emergency medicine service. An ambulance technician with more advanced qualification is called a paramedic. Prosthetic and orthotics. Prosthetic and orthotics provide care for anyone who needs an artificial limb in prosthesis or a device to support or control part of the body
and orthotics. They are so biased or biased on rehabilitation, helping patients return to normal life and work after treatment. Prosthetics provide artificial replacement for patients who had had an amputation or were born without a limb. Orthotics, orthotics provide a range of spring and their device or to eye movement, correct deformity from an abnormal development or part of the body, for example, tooth, foot, tally, pits, and relief pain. Opticians. Optician tests eye sign and prescribe glasses, also known as a spectacle and contact lenses when necessary. The examinations include measuring intraocular pressure, the pressure of the fluid inside the eyes, and examining the retina. If the optician suspect an eye disease, such as glaucoma, they refer to the patient to the GPN for treatment. The GPN may then refer to the patient to an ophthalmologist, a doctor who specializes in disease of the eyes. Hospital. Introduction to the hospital. Jordan Point is a 4-year medical student from Barcelona. He has gone to Britain in a latest attachment to the Royal Infirmary, Edinburgh. Dr. Barron is introducing him to the hospital. Dr. Barron, the Royal Infirmary is the name of the university college for Edinburgh University. It is a general dealing with all types of patients and illness, except pediatrics. We have a specialty hospital for that in another part of Edinburgh, the hospital for the sick children. You can see some of the departments in our hospital of the science. Of course, there are many other examples. The intensive care unit in the surgical high dependency unit. Uh, Georgie, what does outpatient mean? Dr. Brown. Outpatients are the people who come to the hospital, attend to a clinic, or to have rest or treatment, and then return home on the same day. On the same day, inpatients stay in the hospital for 1 or more days. The room where they stay are called wards. If the patient treatment requires only 1 day, such as a simple operation, they can be admitted to 1 day surgery unit. Outpatient, Dr. Baron. The Accident and Emergency Department, A&E, also called casualty, is where patients who are actually ill with a sudden serious condition come for assessment and treatment. Of patients who had an appointment to see the specialist go to the clinic in one of the outpatient departments. They have actually been referred to one hospital by the GP, who write a referral letter to the consultant explaining the patient's problem. Inpatient, Dr. Barron. The inpatient in the hospital are admitted in one of three main ways. They may be seen in one of the outpatient clinics and admit from there, or if they are out of demand for a treatment they need as a case of a hip replacement, they are put in the waiting list for admission. Alternatively, the GP may arrange the admission by the telephone because they are so acutely ill. For example, we suspect myocardial infarction, or they are seen in A&E department where the doctor on duty, working on time, arrange the admission. This will happen in case of the patient with a fractured knee or femur, for example. A larger hospital may have a sediment unit where patients can be admitted temporarily while their conditions are assessed. Jordi, assessed? That's
Well, yes, decisions are made about their condition and what they need to be done to help them. As the treatment is complete, the patient is discharged back to the GPA care. Unit 10, Primary Care. The National Health Service. The National Health Service (NHS) is responsible for health care for anyone in the UK. Although a small number choose to pay for private care, treatment is free, but there is a prescription charge for drugs and appliances, such as cervical collar with exceptions for some patients, such as children and elderly. Primary care is provided by general practitioners or GPs, sometimes known as family doctors, nurses, dentists, pharmacists, and obstetricians. GPS work in practices of 1 to 20. Practices are based in a surgery and look after the health of from 1,000 to 15,000 people in their local community. They also provide health education in areas such as smoking and diet. Runs clinic give vaccination, for example, for influenza and might before a minor surgery such as removal of warts and moles. If the patient needs special care, GP will make a refer the patient to the consultant in secondary care. Patients are normally seen on an appointment basis. Home visits are made when patients are housebound, unable to leave their homes, or too ill to stretch surgery. Out of hours OOH treatment from 6 p.m. to 8 a.m. is provided by the local primary care trust, which organizes chief of GPS and local GPS to cover if someone is absent. Note: the non-surgery has three meanings. One, the building where GPS work, the practice has moved to a new surgery on the high street. Two, a time where GPS see patients. Morning surgery is 8:30 to 12:30. Three, the work of surgeons. The patient needs urgent surgery on a burst appendicitis. The patient team. A typical GP practice employs receptions. They are responsible for initial patient contact, making appointments, taking requests for repeat prescription, taking messages from patients and other healthcare providers, and for filing and scanning documents into patient records. The practices managers have responsibility for finance and sometimes for its um for its uh supervisors reception staff, hire locums and help prepare the patient development plan. One clinic for mm, a plant. Practice nurses run asthma, diabetes, and cardiovascular disease clinics, as well as one clinic for those who wish to give up smoking. In addition to practice staff, GPS work with a number of health professional. Um, these three nurses visit temporarily housebound patients such as recently discharged hospitals. Patients to change dressing such as usual dressing.
health visitor with a visit family to carry out checkups and on young children, particularly under 5, to make sure they are healthy. Special attention is paid to families in need, such as those living in poverty. They also do baby immunizations. Midwives run clinics for antenatal patients. Physiotherapists provide hand-on treatment but also teach patients exercise they can do to improve their condition after an accident or operations. A GPS day, Dr. Stewart worked in a practice in a small market town with 3 other family doctors. Um, the surgery the surgery is in the center of the town, and they are and there is chaired by 3 practices. This is a typical working morning when he is not indeed the doctor responsible for emergencies and urgent problems. Atención primaria. Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud, NHS, es responsable de la atención médica para todos en el Reino Unido, aunque un pequeño número opta por pagar la atención privada. El tratamiento es gratuito, pero hay un cargo por prescripción para los aparatos de medicamentos como el colarín cervical, con excepciones para algunos. Los médicos trabajan en prácticas de 1 a 20. Las prácticas se basan en un quirófano y cuidan la salud de 1,000 a 15,000 personas en su comunidad local. Brindan educación sobre la salud en áreas como el tabaquismo, la dieta, administran clínicas, administran vacunas, por ejemplo, contra la influenza, y pueden realizar cirugías menores, como la eliminación de verrugas y lunares. Si un paciente necesita atención especializada, el médico de cabecera hará una remisión. Remitirá el paciente a un consultor en atención secundaria. Los pacientes normalmente se ven en una cita cuando los pacientes salen de sus hogares o están demasiado enfermos para asistir a la cirugía. El tratamiento OOH fuera del horario de atención de 6 p.m. a 8 a.m. Lo proporciona el servicio primario, la atención primaria, que organiza turnos de médicos generales y médicos suplentes para cubrir la ausencia de alguien. La cirugía de la mañana es de las 12:30. El trabajo de los cirujanos. El trabajo de los cirujanos. El paciente necesita cirugía urgente y un apéndice reventado. La práctica del equipo de práctica GP, médico general, emplea recesionistas, los cuales son responsables de contactar, hacer citas, recibir solicitudes de recetas repetidas, recibir mensajes de pacientes y otros proveedores de atención médica, y archivar y escanear documentos en registros de paciente. El gerente de la práctica tiene la responsabilidad de la finanza y a veces de la TI. Supervisa el plan de desarrollo de la práctica de recesión. Las enfermeras practicantes dirigen clínicas de asma, diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como las clínicas para aquellos que desean dejar de fumar. Además del personal del consultorio, los médicos de cabecera trabajan con una serie de profesionales de salud. Las enfermeras del distrito visitan temporalmente a los pacientes hospitalizados recientemente dados de alta para cambiar los apósitos, como los apósitos para úlcera. Son saludables
se presta especial atención a las familias necesitadas, como los que viven en la pobreza. También vacunan a los bebés. Las parteras administran clínicas para pacientes prenatales. Los fisioterapeutas brindan tratamiento práctico, pero también enseñan a los pacientes a ejercicios que pueden hacer para mejorar su condición después de un accidente u operación. Unit 11, Medical Education 1. Medical Education in the UK. Medical education is in the UK covers undergraduate education, 4 to 5 years at medical school, the section of the university responsible for medical education. 2. A 2-year foundation program which provides training for new doctors after graduation through a series of placements in different specialties. Postgraduate training which doctor take to become GPS or consultants. Senior specialists often delivered through college for different specialties. For example, the Royal College of Physicians. Continued professional development in the form of courses and seminars which doctors undertake throughout their working life to keep up to date. Stratford and undergraduate prospectus. The MBCHB, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, is a 5-year undergraduate medical degree course. Most of the learning takes place in small groups. The main components are core year 2, 3. An integrant program of clinical and scientific topic mainly present through problems-based learning (PBL), where you work with others on a series of case problems. Student select modules SSNS allow us to choose from a menu of subjects such as sport medicine or even study language as preparation for an overseas elective. A hospital attachment of your own choice between year 4 and 5. Vocational studies and clinical skill. These components prepare you for a clinical skills required for contact with patients from year 1 of your course through a period of practical training where you are attached to a hospital department or general practice. Clinical attachment. Year 4 to 5 are stints of 4-week clinical attachment in medicine, surgery, physiological medicine, child health, obstetrics and gynecology and general practice. A student view. Ellen, a medical student, described her course. I am just finishing my 5 years of medicine. What I like about this course is that you are involved with patients from the very beginning. Even in our first year, we spend time in hospital. Much of the course is PBL. We had 2 hours session a week where we work in groups of 8 to 10 solving clinical problems.
We decide together how to take the problem, look at book and online sources. Make notes and discuss the case together is a great way of learning and getting to know the other students. In the past, medical students had lectures with the work class taking notes from lectures from 9 to 5. But now it is mainly group work. Although we do have some lectures and seminars, where we work in a small group with a tutor. I like all of it. I like over it. Um, Even the decision, we get a cut of we got to cook a cadaver from the second month of the course. Educación médica 1. La educación médica en el Reino Unido. La educación médica en el Reino Unido cubre la educación de pregrado 4 a 5 años en la Facultad de Medicina, la sección de una universidad responsable de la educación médica, un programa básico de 2 años que brinda capacitación para nuevos médicos después de graduarse a través de una serie de prácticas en diferentes especialidades. Formación de posgrado que los médicos toman para convertirse en médicos de cabecera o consultores, especialistas superiores, a menudo impartida a través de colegios para diferentes especialidades. Por ejemplo, el Colegio Royal de, Fisioterapista o Fisiología, a desarrollo profesional continuo en forma de cursos y seminarios que los médicos realizan a lo largo de su vida laboral para mantenerse actualizados. Vidas laborales, estrato de un prospecto de pregrado. El MBCHB, licenciatura en medicina, licenciatura licenciatura en cirugía, es un curso de licenciatura en medicina de 5 años. La mayor parte de su aprendizaje tiene lugar en grupos pequeños. Los componentes principales son núcleo de 1 a 3 años, un programa integrado de temas médicos y científicos presentados principalmente a través del aprendizaje, basados en problemas PEL, en el que se trabaja en una serie de problemas. Módulos seleccionados por los estudiantes. Los módulos seleccionados por los estudiantes SM le permiten elegir entre un menú de materias como medicina del deporte, incluso idioma, como preparación para una electiva en el extranjero. Un archivo adjunto de hospital de su propia elección entre los años 4 y 5. Estudios vocacionales y clínicos. Esta parte de las habilidades clínicas requeridas para contacto con pacientes desde el año 1 de su curso de preparación a través de periodos de formación práctica, en lo que se adjuntó a un departamento de hospital. Práctica general, adjuntos clínicos, años 4 y 5, series de 4 semanas clínicas, adjuntos en medicina, cirugía médica, psicológica, salud infantil, obstetricia, ginecología y medicina general. La opinión de un estudiante. Ellen, un estudiante de medicina, describe su curso, Estoy terminando mi primer año de medicina y lo que me gusta de este curso es que te involucras con los pacientes desde el principio. Incluso en nuestro primer año pasamos tiempo en el hospital. Gran parte del curso es PBL. Tenemos 2 sesiones de 2 horas a la semana donde trabajamos en grupos de 8 a 10 resolviendo problemas clínicos. Decidimos juntos cómo abordar el problema, buscamos libros y fuentes en línea, tomamos notas y discutimos el caso juntos. Es una gran manera de aprender y conocer a los otros estudiantes. En el pasado, los estudiantes de medicina tenían
tenían conferencias con toda la clase tomando notas de los profesores de 9 a 5, pero ahora principalmente trabajo en grupos. Aunque tenemos algunas conferencias y seminarios donde trabajamos en pequeños grupos con un tutor. Me gusta todo, incluso la disección. Llegamos a descuartizar cadáveres a partir del segundo mes de curso. Medical Education 2, the Foundation Program. The Foundation Program is a 2 year training program which for to bridge between university level student study at medical school and specialists or general practice training. It consists of a service of placement cards lasting for months, which allow to senior doctor know as a training to sample to sample different specialties. For example, pediatrics a year one training FG1 corresponds to pre-registration house office post and a year two training F year two to senior house office post. Each training has an educational supervisor who would ensure the more senior doctors deliver training in different ways, including clinical and educational supervision to progress. Training had to demonstrate a range of clinical competencies which are assessed through observation in their workplace. People in medical education, tutor, an academic or in some case a postgraduate student who leads tutorials. Demonstrator, an anatomy teaching, someone who demonstrates how to dissect how to dissect. Demonstrators are often postgraduate students paying their way through the medical school. Lecturer, senior lecturer, an academic with teaching and research responsibilities whose contributes to the teaching of a particular discipline. A professor, a senior academic with teaching and research responsibilities for a particular discipline, usually elite figure in their discipline. A college tutor, a consultant responsible for delivering a college training program. Clinical training, a consultant assigned to a training who provides training during the period of direct clinical care. Educational supervisor, a consultant who supervises a training period of training. Medical qualification, BNC, BNC SC, Bachelor of Medical Sciences. A degree often takes after 3 years of medical studies by students who might wish to follow a career in medical research. A MBCHB, a MBBS, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Bachelor degree and undergraduate degrees. This is the first degree for UK doctors. ND-DM, Doctor of Medicine. DRCOG, Diploma of the Royal College of Obstetrics and Gynecology. NRCP, MRCS, Member of Royal College of Physicians or a member of the Royal College of Surgeons. Doctors become a member by successfully completing the assessment procedure in their college. FRCS, FRCS, FRCS class,
um, FRCSI, Fellow of the Royal College of Surgeons of England. Other colleges are indicated by the letters which follow. For example, Edinburgh, Glasgow, or Ireland. How doctors become a fellow depends on their college. For this FRCS, further examination must be passed. For other colleges, it is by nomination or work assignment. Educación Médica 2. El programa básico es un programa de capacitación de 2 años que contribuye el puente entre los estudios de nivel universitario en la Facultad de Medicina y la capacitación especializada o de práctica general. Consiste en una serie de estancias de 4 meses de duración cada una, que permite al médico junior, conocido como trainer, probar a diferentes especialidades, por ejemplo, pediatría, un aprendiz de primer año, F1, o FY1, corresponde a puestos de preregistro interno, PRHO, y un aprendiz de segundo año, FY2, a puestos de alto funcionario interno, SHO. Cada aprendiz tiene un supervisor educativo que se asegura de que más médicos experimentados brinden capacitación en diferentes maneras, incluida la supervisación clínica y educativa. Para progresar, los alumnos deben demostrar una variedad de competencias clínicas que se evalúan a través de la observación en un lugar de trabajo. Personas en la medicina, en la educación de medicina, tutor. Es un académico o en algunos casos un estudiante posgraduado que lleva tutorías. Demostrador. En anatómicamente, en enseñanza anatómica, alguien que demuestra cómo hacer disección. Demostraciones, las demostraciones son frecuentemente hechas por, o sea, las demostraciones son frecuentemente para estudiantes que están pagando su camino para la escuela de medicina. Profesor conferencista. Es una, es un, en académica en académica son que brinda enseñanza y búsquedas, responsabilidades que contribuyen a que a una enseñanza, a una disciplina en particular. Profesor, es un señor eh, académico que enseña cómo hacer, cómo buscar responsabilidades para medicina particular. Eh, Usualmente que figura en su disciplina. Es profesor o tutor de universidad. Es un consultor responsable por enseñar a enseñar entrenamiento de programa. Un entrenador clínico un consultante asignado para entrenar a entrenar que provee entrenamiento durante periodos diferentes periodo de cuidado clínico directo. Supervisor educacional es un enseñante que supervisa a periodos de entrenamiento. The overseas doctor type of registration to manage entry patients in the UK, our doctor must register with the General Medical Council (GMC). There are several types of registrations. Provisional registration is for doctor who has just qualified from medical school in the UK or from certain European Economic Areas
member states. Full registration is for doctors who have completed their year's clinical trainings. Limit registration is for international medical graduates who have not completed the equivalent of the year's clinical training in the UK. Specialist registration is for doctors who have completed a specialist medical training and have a certificate of completing of training. CCT. The GP registration is a register of are those eligible to work in general practice in the NHS. HNS. Plan B. Plan B. Plan. Before they can obtain full registration, some categories of overseas doctors are required to take the Professional and Linguistic Assessment Board Plan. Test. Plan is designed to ensure those who pass can practice safely at the level of SHO in the first appointment in the UK hospital. Part 1 consists on a reading test of knowledge, skill, and attitudes. Part B is an objective structured clinical examination, OSCAE. It consists of 16 5-minute clinical seniors notes of stations to assess professional skills. PLAF, station and advices. Clinical examination. Your ability to carry out a physical examination of a stimulate patient and after training to play this role will be assigned uncountable or intimate examination will be carried out using a miking and anatomical mode. Practical skill. You will be assessed on practical skills such as suturing and giving intravenous injections. Communication skill. Your ability to interact with a simulated patient, or in some cases, to examine will be the examiner will be assessed. Skill tests may include breaking bad news and giving advice on lifestyle. History taking. Your ability to make accurate story and make a reasoned diagnosis will be assessed. Advice on a station from a suitable candidate. Read the instruction outside each station carefully. You have 1 minute for this. Keep in mind safety precautions like throwing the chart in the chart bin. Don't forget the ABC airways briefing circulation protocol in every emergency station. Check the patient understand what is happening, then ask them about any concern they might have. Don't just give a lecture. Listen carefully to what the actors say. El médico extranjero. Tipos de registro. Para gestionar y tratar a sus pacientes en el Reino Unido, todos los médicos deben registrarse en el Colegio Médico General. Hay varios tipos de registro. El registro provisional es para médicos que acaban de graduarse de la Escuela de Medicina en el Reino Unido o ciertos estados miembros del Espacio Económico Europeo. El registro completo es para médicos que han completado su formación clínica de 1 año. El registro limitado es para graduados médicos internacionales que no hayan completado el equivalente a 1 año de capacitación clínica en el Reino Unido. El PLAF
PLAB. Antes de que pueda obtener el registro completo, algunas categorías de médicos extranjeros deben tomar la prueba de la Junta de Evaluaciones Profesionales y Lingüísticas, PLA. PLA está diseñado para garantizar a quienes aprueben puedan practicar de manera segura a nivel de un SHO o una primera cita en un hospital de Reino Unido. El registro de especialidades es para médicos que han completado la formación médica especializada y tienen un certificado de finalización de formación, CCT. El registro de doctor general es un registro de todos los elegibles para trabajar en práctica general en el NHS. Um, la parte 1 consiste en una prueba escrita de conocimientos, habilidades y actitudes. La parte 2 es un examen clínico estructurado objetivo, OSCE. Consta de 16 escenarios clínicos de 5 minutos, conocidos como estaciones, para evaluar las competencias profesionales. Estación y consejos de PLA. Los OSCE evalúan las habilidades, examen clínico, evalúan las habilidades, examen clínico, su capacidad para realizar un examen físico de un paciente simulado, se valora a un actor capacitado para desempeñar este papel. Los exámenes incómodos e íntimos se realizarán con un maniquí, un modelo anatómico. Habilidades prácticas, se evaluarán sus habilidades prácticas como saturar y aplicar inyecciones intravenosas, habilidades de comunicación, se evaluarán su capacidad para interactuar con pacientes simulado o en algunos casos con el examinador. Las habilidades evaluadas pueden incluir dar malas noticias y dar consejos sobre el estilo de vida. El 42%, elaboración de la historia se valora en su capacidad para realizar una anémesis precisa y realizar un diagnóstico razonado, consejos sobre estaciones de un candidato exitoso. Lea atentamente las instrucciones fuera de cada estación, tiene 1 minuto para esto. Tenga en cuenta que las precauciones de seguridad, como tirar los objetos punzocortantes en el contenedor de artículos cortos. Los objetos punzantes son agujas y cuchillos que pueden desecharse de forma segura en un contenedor especial llamado contenedor de objetos punzantes. No olvide el protocolo ABC, vías aéreas, respiración y circulación. Y en cada estación de emergencia verifique que el paciente comprenda lo que está sucediendo y luego pregunte sobre cualquier inquietud que pueda tener. No se limite a dar una conferencia, escuche atentamente lo que dice el actor.